हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज आम सकाଳେ बाहर गोटे संडे आम स्पेशल राइड रे मो टीम अच्छा मु देखे दूची दियो मु देखा मो टीम। हेलो बॉयज राकेश बाबू कौन जाऊँ आम ट्रिप टू होची गोटे सस्पेंस अच्छी। अच्छा आपण मानू नहीं देखा हम हाँ से जगह पहुँचले आम आपको देखेबू व्यू। ओके ओके चलो प्लान थिला आज आमर मॉर्निंग रो सनराइज देखिया देखा जो के दूर एटा पॉसिबल होची। चलो हेलो हेलो एवरीवन लुक आउट द रोड। लेट्स गो राइट साइड जे ओवरब्रिज ऊपर टिके एपड़ को नहीं दियो। हाय गाइस हलाल कर दूंगा, हलाल हलाल कर दूंगा। सलाम अलैकुम। वीडियो रे हमें तम वीडियो रे आगे आगे। तो आम आम लोकेशन रे पहुँचलु सनराइज देखा आसलु कि सनराइज ऑलरेडी हो सारानी कि ऊपर गला आउट देखा जीव मे भी। अच्छा चलो लेट करनी। ए तुम से कौन पिउच नेस्केफ रू कॉफी पिउ। काली तो रसुलगढ़ छक गंजेई जबत होई तुम ताले से गंजेई रो ढोके आन देछ आउ मोहली पाटी नहीं कौन जमी रे पकाओ इफको सार तापरे पूरी की नहीं पानी अधिक अमल लाभ प्रचुर। आमर आउ गोटे मेम्बर भी ये अच्छा से सीढ़ी चल्हे चल्हे आस मोर पार्टनर। हाय चलो ना ऊपर जा आमे जाए देवमाली एटा हूँ माँ बरुणी पीठ आम ये पहुँचलु ऊपर जाऊँ देखी भोग आनी पानी जाऊँगी चलो ये सब जो मंदिर जो स्टेप आम स्टेप ये कर चढ़ुचु चलो ना भगवा जैकेट नहीं मिलला रास्ता अच्छे आस आस बंधुण आस आम जैकेट पिंधिकी हाइकिंग करचु स्लीपर पिंधि हाइकिंग करचु नमूना भर्ती अच्छे आम ग्रुप रे गल ना सैंडल सैंडल नो have some education bro नो 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 नीड। दयाकोरी पहाड़ ऊपर को चढ़ंतु नहीं सतर्क रुहंतु सुरक्षित रुहंतु ताले हाइकिंग रो मजा आसीगला आज। वाओ now we are exploring Borunei hill। जमाल कुड स्टार्ट है बोतल तले पड़गला
जय श्री राम दौड़ी चलो दौड़ चलो एंग्री बर्ड कौन बे एति राले जाऊ देवमाली चढ़ी आस 5000 फुट माने लगुच एटा कलिंग घाटी चढ़ुचे आम आगे रोलर बड़ा चढ़ी पार बड़ा देखा जंगर संतुलन बिगड़ी गला आ गए हम कहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चले ए जगह चिलो कोई लेफ्ट राइट कर चले चिलो लेफ्ट राइट लेफ्ट मु भावुली पहाड़ में फास्ट विजिटर थिबा मतलब वी आर द लास्ट वन ओके चलो दौड़ दौड़ भालू भालू आइला जोश रे हमर पळे आसले हापी बाबू हापे चढ़ू ना ताको किए चढ़ाऊँ रोड रोलर परा इधर पछाड़ को हमारा रमा ब्रेक फेल गाड़ी रो ए देख तो सनराइज देख हापी जहाँ देखिए आसला ता देखीदेलु जूम कर मन मन लगे पहाड़ पर कि लड्डुटे थोड़ी ओडिशा गवर्नमेंट रो सीमेंट सरीज भाई तू ढले काम एति जाए बंद होगा उपरको ढले काम हुई भावुँ आम एटा कंट्राक्टिंग नवा कोड़ी साबल नहीं खोलिया पहाड़ बुकुरे आम सीमेंट चाष करवा आस आस चल जिते बाट जीवा जीवा ना बैक कर नवा पूरा भिडियोटा देखियार थिला रणपुर नहीं बोपा बोरुरे हिल रो पूरा कोणानु कोण एक्सप्लोर करने को इच्छा होची किंतु जगह देखीदेले पूरा अजଣା अचिन्हा रिटर्न करने को भारी मन होची आसु तो हिल ट्रेकिंग करने को करके ही जीवु धरी गया ना जंगली साथी ताको मिले सी सब कुछ स्टार्ट कर दब किसी देखा जाऊनी चारिटे कुहुड़ी ये देखा माने आम ग्राउंड रू से लेवल अच्छु एटा आप एक्सपेक्ट करें आम बर्तमान भूमि 300 कि 400 फुट ऊपर अच्छु महेंद्रगिरी जाइलु 4000 फुट यहाँ 400 फुट माने आम 10 गुणा चढ़ियार थिला चढ़ी नुहे जाए देखा जो रास्ता कुआड़ जाइए आगू ओ आज हम जस्ट पहुँचले बरुणे हिल स्टेशन रे वाओ केमते लागुची एती पानी पी के मु पहुंच गेली हिल स्टेशन ऊपर ताले ऊपर गला पूरा सार दी ना यस और देखिया कोन होची बोपा किंतु मरुभूमि ऑटो माडा तो नॉन स्टॉप चलची हो हला से बिना पानी रे आ 2 मास चलियो ना अति व्यूटा चलो रोबे अरे चलो पण टाइम लैप्सिंग हरा करिया कि नहीं चलो 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 व्यूटा देखो से तळे बसी टाइम लैप्सिंग टा करिया से भलो सीन आछी यस चलो भाई जीवा तळे को आस आस बंधुगण ऊपर को आस कम बैक मेरे वीरो जबारो चले आओ अबे अधा पहाड़ पड़े लाउडी जे ऊपर को हां पळे आ आसला लु बाबा कौन कहू ऊपर जे ना तळू पळे तो डिसीजन फाइनल डिसीजन से कोई जा बोले ये कोई ना बोली हमें दी जण मध्य फसी जे चल मध्यस्थी मिडिल मैन थर्ड मैन और थोड़े बाट डीएसएलआर मिस
चलो 4 जन आसिले पुणी आमर टीम सहित पर आसवा। हेलो भाई नमस्ते बाबूजी भल थे समस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज सकाल मॉर्निंग संडे रे इन बरुणी यस वी आर इन मरुणी आ हिल स्टेशन सब ऊपर अच्छे आ लुक आउट द सीन दैट व्यू लुक एट मी आओ आशा करती समस्त आसी पार वीकेंड रे कि संडे हो कि पिकनिक स्पॉट फिश फिश कर मस्त प्लेस अच्छे पेसेंस दरकार ऊपर चढ़ा भी आउ एबे जाऊछु डाउन मस्त लुक रो बसला पर एठी पहुँचला पर सब कुछ जानी पारिबो पैसा वसूल हो जहाँ भी खर्च करके आस ऑल द बेस्ट। जस्ट भितर को तलू टे खसु खसु ये मस्त प्लेस अच्छे पिले माने आज दिन केमी कटला मॉर्निंग मॉर्निंग बहुत भल कटिला आगु जना पड़छे बे कोन होबो कोन नै आ टोटल पहाड़ हम एक्सप्लोर करिया को सबुड टॉप रे हम अछि जोडा कि भूमि रोटा 500 600 फुट ऊपर होबो हमर चारटा फ्रेंड 300 मोस्टली होबो 500 होबो तळरा 300 लाउथला एडा अधिक ऊपर हो काना पूरा टॉप से लेवल रे अछि। अच्छा पूरा हाई लेवल पूरा त पछर जो पहाड़ ता अभी जा भी हो जत्ते भी स्ट्रगल करो किंतु ऊपर पहुंचला बेले मजाटा पाइबो खाली सीतांको आ ये हमर जो मास्टरपीसेस देखुचो ऊपर रखिकी सम्मान करूचंती किंतु किछि करि परिबे जमाल करू जस्ट जमाल कहउचंती किंतु करि पारुनांती हबनी ब्रो बुला बुली सरला गोटे ट्यून बाहर कर बे हमें तळु को जाउछु हैला ऊपर चढ़ियाटा जति कष्ट थिला सेही गोटा को तळु को जिबाटा भी सेति कष्ट नहले भी बैलेंस दकारे नहले डायरेक्ट एका 2 सेकंड रे तळे पहुंचीबु हमें जाईकी जोटा कि हमें चाहून होबा पई। चलो अरे बड़ा पकड़ गले बड़ा बड़ा वीडियो करी करी आउंदी पछले से चढ़ीला बेलू भी तले चढ़ी पार नतले ओल्हेला बेलू भी ओल्हेई पार नाथि चल रे एबे तो केते लोग पळेलेनी हम सकाळे आले केही नथिले डर लागुतला हमकु भाई माने एठी पूरा चुन्नी तळे ब्लैक मनी करी करी आउंदी How scary it is. Yes. हम वीर जवान माने आगे आगे चली आम मझे चलीचु आ गोटे आमर कौन कहबू विषय रे जेते कहले सेते मोर भाषा अभाव पड़ो सी एकाधार जड़े बोपा माँ भाई भौणी समस्ते सी हेले पहाड़ पहाड़ आइला बेलू सी उठी पारु ना खाली कहते चलो घर को पलैया आम आसिक माइलाणु 2 किलोमीटर दूर से सी एपर्त आसी ना ये गुंठुणी हाथी भाया आसुंच वीडियो करी आसुंच गुंठुणी हाथी ये आइले आस 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 गुंठुणी हाथी आस देखु केते सरू रास्तार आम जाऊँ आपण मानक अनुरोध आपण मैंने जिते आसबे सांगे पानी बोतल धरिक आई थे गला बेलू एतटा जना पड़ूनी आइला बेलू पूरा फाटिक अलग होता मोर आसबे ये भितर पशिक भोजीटा गोटे करें केते बढ़िया लगे ये देखु भालू भालू बसी देखु कें कें होची बसी भालू कुआड़ गला भालू ये 2टा बण भालू बही टाइम लेस कर दे जेटा बोले ओके आबे लेट एवडा को हां मु इटा टाइम लेस गोटे हमर 3 जनक भितरे गोटे अछि डेंगा गोटे अछि गेडा गोटे अछि मोटा
ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଏଇଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ବୋଲି। ଯଦି ଏଇଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଉପରର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ସେଇ ଜାଗା ପ୍ରତି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁ ଦେଖାଉନି, ମୁଁ ଆପରେ ଚଢ଼ିଗଲି ତଥାପି ମୋତେ ଦେଖା ହେଲାନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି? ଏଇଠି ଗେଡ଼ ସେଇଠି ଖାଲି ହାତ ହଲେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଉଥରେ ଟିକେ ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ଆପରେ ଚଢ଼ିଯିବା, ତଥାପି ଦେଖାଉନି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦେବି ଭାବୁଛି। ଯଦି ରୁହନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ଆପରେ ବି ଚଢ଼ିଗଲି। ହଁ ଆପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏ ଧଳାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା। ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇ ଘରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ପେଙ୍ଗୁରୁର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ହଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ପେଙ୍ଗୁରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 22 ପାହାଚ ଭଳିଆ ଏଇଠୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳକୁ ଯିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି, ନାଇଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳକୁ ଯାଉନି, ଏକାଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ଆସ ଡିଅ, ୟେସ୍ ଆସ, କମନ୍ ଫଲୋ ମି। ବୋତଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ବଡ଼ବାପା ମନେ ପକେଇଲେ ଯେ ବୋତଲଟା ରହିଯାଇଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଗେଡ଼ ବେଟା ଏଇଠି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗେଡ଼ଙ୍କର ତ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଗେଡ଼ ବେଟା ଆସିକି ଏଥିପାଇଁ ନରୁଡ଼ାରେ ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ ବି ଏଇ ତାଳ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି, ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆରେ ବଗ, ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ। ବଗ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଅଛି, ବଗ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି। ବଗ ଏଠି ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ ପାହାଡ଼ର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକୂଳରେ ଏହା ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତଳେ ଯାନ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଆସି କିଛି ନହେଲେ ବି ବାଟ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟ୍ରେକିଂ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ଟ୍ରେକିଂ ଅଛି। ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇ ଭାଇ ଓଜନ ଟିକେ ଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ପେଲି ଠେଲିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏଇଠି ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ପୁଷପ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ ପୁଷପ କରିବେ? ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କର ତ କିଛି ବାହାରୁନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ ତମେ? ହଉ ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ନିଜର ଯାନ ଧରିକି ଆମେ ଆମର ଘର ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବା।
ଆମେ ଯାଉଛୁ 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 ତଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ କାରଣ ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଥର ଥର ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏବେ ଆମେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମ ଯାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବଗ ବାବୁ କିଛି କହିବେ କି? ନମସ୍କାର। କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସ୍ପିଡଟା ଖାଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ନିଜ ସ୍ପିଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପଛପଟୁ। ଆଉ ବଗାବୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଡାଳ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ DSLR କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆସିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି, ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। କାମ କରିକି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ହେଇକି ଚାଲିଛି ହଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ କେମିତି ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବଗାବୁ। ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି? ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ପଛପଟୁ କିଏ ପେଲୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ବାପା ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ବାପା ପାଇଁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ବଡ଼ବାପା ଟିକେ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ଦେବେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ପୁରା 100 ସ୍ପିଡ଼ ଲାଗିଯିବ କଣ୍ଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍କିସ୍, ତୁ ହାଏ ହାଏ ହେଲୋ କରନି, ଆସିବ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇବେ। ଆଇଲା ତୁ କିଛି କରନି ସେମିତି। ଚିଲଉ ଆସିଲେ, ଗାଁର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବଗକୁ ନେଇଯା ବୋଲି, ବଗ କହୁଛି ମୁଁ ନେବିନି, ଗୋଟାଏ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଥିଲେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବଗ। ହଁ ବ୍ରେକ୍ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବ ଚିଲଉଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ। ରେଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଓକେ, ଆମେ କିଛି ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମା ବରୁଣେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଲା ଟ୍ରେକିଂର ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଆମେ ତ ଯାଇକି ଆସିଯାଇଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେକିଂର ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ବାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେରିଂ ମୋଡ। ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଧା ଯିବା। ଏଇଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସ। ହଁ ଅଛି ବାଟ, ଆଉ ନଥିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିକି ଆସିବା। ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଛୁ। ଯଦି ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଲୁ, ବାଟ ନ ପାଇଲୁ, ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ହଁ ଗେଡ଼ ବେଟାଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସିଲେ କେଉଁଠି ଧୋଇବେ, ସେଇଟା ଜିନିଷ ଖାଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ, ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଆରାମରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାପା ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ, କ'ଣ କହିବ? ହଉ ହଉ ଆସ। ଏ ଅଧାରେ ଆସିକି ବଡ଼ବାପା କହୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ, ଶଳା ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋତେ। ହଁ ଚାଲ, ସେଇପଟେ ଅଛି ବାଟ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଆଇଛେ ଆଉ। ନ ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଦେଖାଯାଉ। ପଛ ଆଡୁ ପବନ ବାହାରି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିଲି ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବି? ମୁଁ ତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିବି, ସମାଜ ସେବା। ବୋପା ହିଲ୍ ଟ୍ରେକିଂ ସରିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆସି ଆମେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବୁ। ଭାଇ ଯିବା, ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଚାଲ ତମର ନୁହଁ। ଚାଲ। ଆଉ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଛି, ଏତେ କଥା ଟଙ୍କେ 25 ପଇସା ନେଇଯିବ। ବାସ୍ ବାସ୍।